मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। डीजी खान के बरसाती नदी नालों में तुगयानी का खदशा। रहीम यार खान में 47 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मुल्तान 28, बहावलपुर 17 और डीजी खान में 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। जनूबी पंजाब के बेशतर इलाकों में मजीद बारिश का इम्कान। दरियाए सिंध में पानी के बहाव में इजाफा। चश्मा बैराज पर पानी की आमद 4,37,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। तोंसा बैराज पर पानी की आमद 3,76,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। जिना बैराज पर पानी की आमद 3,32,000 क्यूसिक। मियांवाली में कच्चा के मुख्तलिफ इलाके ज़ेर-ए-आबाद। बारिशों के बाद दरियाए सतलुज में भी पानी की आमद। हेड सुलेमानकी पर 19,000 क्यूसिक पानी रिकॉर्ड। हेड इस्लाम और हेड मेलसी पर भी पानी आ गया। फ्लड कंट्रोल रूम बहावलपुर के मुताबिक दरियाए सतलुज में सैलाब का कोई खतरा नहीं। कमिश्नर सरगोदा जहांजे बवान की मियांवाली आमद। सैलाब से मुतासरा नशेबी इलाकों का दौरा किया। कच्चा तरी खेल, कमर मशानी और सी पैक से मुल्हिका इलाकों का मुआयना किया। मकामी लोगों से मसाइल दरियाफ्त के। कच्चा तरखेल के हिफाजती बंद को मजबूत करने की हिदायत। रोही की खबर पर मियांवाली इंतजामिया मुतहरिक। ढागाना के मकाम पर दरियाई कटाव की रोकथाम के लिए महकमा इरिगेशन ने निगरानी शुरू कर दी। हंगामी सूरत हाल में इमदादी कार्रवाइयों के लिए रेस्क्यू भी मौजूद। कहा 2 35 फुट और एक 50 फुट का फ्लड बंद बनाया जाएगा। एक जानिब मानसून से सैलाबी तबाहकारियां, दूसरी जानिब हशरात का खतरा भी मंडराने लगा। मानसून में सांप बिलों से बाहर निकल आए। डेरा गाजी खान में 17 शहरियों को सांपों ने डस लिया। चीफ कंसल्टेंट इलामा इकबाल टीचिंग अस्पताल डॉक्टर मुजीबुर रहमान कहते हैं बरसात में ज्यादातर सांप खुली जगहों पर आते हैं। बहावलपुर के लारी अड्डा पर बारिश का पानी जमा। निकासी न होने से निजाम दरहम बरहम। मरकजी दरवाजे पर तालाब, गाड़ियों की नकलो हमल में मुश्किल। मुसाफिर पानी से गुजरने पर मजबूर। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कई साल से यही सूरत हाल है। बारिश ने रहीम यार खान इंतजामिया की कारकर्दगी का पर्दा चाक कर दिया। लक्कर मंडी चौक समेत अहम शाहराएं पानी में डूब गए। कई फुट पानी जमा। आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। जिला इमरजेंसी प्लान नाकाम। निकासी आप का नाकिस निजाम। इलाके जोहड़ों का मंजर पेश करने लगे। डीसी खानेवाल बारिश के पानी की निकासी के लिए सरगर्म। डॉक्टर सलमा सुलेमान इंतजामी अफसरों के हमरा जायजा लेने निकल पड़ी। कचहरी बाजार, चौक संगलावाला, लियाकत बाजार और यूब रोड का दौरा। निकासी आप के लिए बेहतरीन इंतजाम करने के अहकाम। फोर्ट मनरोर सखी सरवर में खतरे का अलार्म बज गया। होटल्स के पानी और टैंकों में डेंगी लार्वे बरामद। पॉलिटिकल असिस्टेंट को सुलेमान मोहम्मद असद खान चांडिया की टीम की चेकिंग। होटल्स मालिकान के खिलाफ इस्तगासे थानों को भिजवा दिए। कहा डेंगू की रोक के लिए होटल्स मालिकान SOPs पर अमल करें। बारिशों के बाद मुल्तान में खसरा भी बेकाबू। रिपोर्ट्स आने के बाद 2 बच्चों में खसरे की तस्दीक। 24 घंटे में मुख्तलिफ अस्पतालों में 12 मुश्तबा मरीज रिपोर्ट। निश्तर अस्पताल 9, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 3 बच्चे लाए गए। जनूबी पंजाब में बारिश फसलों के लिए फायदेमंद। बहावलपुर में कपास की फसल पर सफेद मक्खी और सब्ज़ीले के हमले में कमी। शुजाआबाद में पानी जमा होने से कपास की फसल खराब होने का खदशा। काश्तकारों को फौरी खेत से पानी निकालने की हिदायत। जनूबी पंजाब में बारिशों का सिलसिला जारी। भावनगर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार। गर्मी से सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। आज से 17 जुलाई तक मजीद बारिश की पेशगोई। आइंदा इलेक्शन में बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाएंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान का रहीम यार खान में वर्कर से खिताब। कहा दुनिया ने बिलावल भुट्टो की वजह से हमारी बात को समझा। रोज के झगड़ों से मुल्क को नुकसान होता है। बेहतरी के लिए सबने मिलकर कोशिश करनी है।
صدر آصف علی زرداری مفاہمت کے بادشاہ ہیں. گورنر پنجاب سلیم حیدر خان کی رحیم یار خان میں میڈیا سے گفتگو. بولے بلوچستان مسئلہ حل کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. کچے کے ڈاکوں کے خاتمہ کے لیے کارروائیاں جاری ہیں. گورنر کی ٹیپ بال ٹورنامنٹ میں بطور مہمان خصوصی شرکت. بہاولپور سمیت مختلف ریجنز میں یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش. معطل ہونے والے ملازمین پریشان. ریجنل مینیجر ملک شاہد کہتے ہیں ہزاروں چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں. مستقبل بارے کوئی واضح پالیسی نظر نہیں آ رہی. ایف بی آر ملتان کی نان ٹیکس پیڈ سگریٹس کے خلاف بڑی کارروائی. حسن آباد خانیوار روڈ پر سگریٹ ڈیلر کے گودام پر چھاپا. حسن آباد خانیوار روڈ پر سگریٹ ڈیلر کے گودام پر چھاپا. کلاسک برانڈ کے 144 کارٹن برآمد. کہا اسمگلنگ کی روک تھام اور ٹیکس چوری پر قابو پانے کے لیے ٹیمیں متحرک ہیں. ایف بی آر حکام کو گرفتاری کا اختیار دینا ناقابل قبول. ایف بی آر قوانین کے حوالے سے صنعتکاروں کے تحفظات. سابق صدر چیمبر آف کامرس ملتان راشد اقبال کہتے ہیں 19 جولائی کی ہڑتال حکومت کے لیے چیلنج بن جائے گی. ملتان انتظامیہ زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے کوشاں. غیر قانونی ایل پی جی سلنڈرز کے خلاف کریک ڈاؤن. 2 ہفتوں کے دوران 28 دکانیں سیل. 24 افراد گرفتار. مشینیں سلنڈر ضبط کر کے ضائع کرنے کا فیصلہ. ہوٹلوں کے باہر نظر آنے والے تمام ایل پی جیز باؤزر ہٹانے کا حکم. لودھرانا ٹریفک پولیس سرکاری قوانین پر عمل درآمد کروانے کے لیے متحرک. 3 روز میں 1039 گاڑیوں کے چالان. 6,16,750 روپے جرمانہ کیا. کامہم ڈرائیورز کے خلاف 51 چالان کیے گئے. بجلی چوروں کے خلاف آپریشن. بہاولپور، دنیا پور، جہانیہ، خانیوال میں کارروائیاں. ڈیفالٹرز کے کنیکشنز منقطع. لاکھوں روپے کی ریکوری. سرکل سپرنٹینڈنگ انجینئر آپریشن امجد نواز کی زیر صدارت اجلاس. حفاظتی اقدامات کی ضرورت پر زور. میپکو کی مبینہ نااہلی انسانی جانوں کے لیے خطرہ. اللہ شافی چوک ملتان میں بے ہنگم تارے. گھروں کے اوپر سے گزرنے والی تاریں حادثہ کا سبب بن سکتی ہیں. زندگیاں خطرات سے دوچار ہیں. مسئلہ حل کیا جائے، شہریوں کا مطالبہ. بہاڑی تابورے والا روڈ کی تعمیر مبینہ طور پر ناقص اور کم مٹیریل استعمال ہونے لگا. ترقیاتی کام کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں، شہریوں کا الزام. کمشنر ملتان سے سڑک کی تعمیر پر نوٹس لینے کا مطالبہ. ملتان میں بھتہ خوری عروج پر. اہم شاہراہوں پر صرف وہی رکشہ چلے گا جو بھتہ دے گا. ناکشاہ، ڈبل پھاٹک، شیرشاہ اور بہاڑی چوک پر بھتہ مافیا براجمان. مہنگائی میں 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل ہے، بھتہ کہاں سے دیں؟ رکشہ ڈرائیورز پریشان. تحصیل ہسپتال حاصل پور میں سہولیات کا فقدان. زچگی کے لیے آنے والی خاتون خوار. متاثرہ خاتون کا کہنا ہے نارمل ڈیلیوری کا کہہ کر داخل کیا گیا، اب کوئی بات نہیں سنتا. مریضہ کو خون لگے گا تو ڈیلیوری ہوگی، ڈاکٹر کا موقف. بلوچستان میں بسوں سے اتار کر بے گناہ شہریوں کا قتل. تحصیل بار ایسوسی ایشن دنیا پور کا تعزیتی ریفرنس. بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد قتل میں ملوث ہیں. وکلا برادری کا کہنا تھا دہشت گردی کے خاتمہ کے لیے اقدامات کیے جائیں. اسسٹنٹ کمشنر کوٹ ادو. غیر قانونی پیٹرول ایجنسیوں کے خلاف ان ایکشن. کئی غیر قانونی پیٹرول یونٹ سیل. مالکان پر بھاری جرمانہ عائد. کہا کسی کو غیر قانونی کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے کلینک آن ویلز پروگرام. 3 گاڑیاں منکیرا پہنچ گئی. ایم پی اے ملک غزنفر عباس نے افتتاح کیا. کہا محلے کی سطح پر شہریوں کو علاج معالجہ کی سہولیات فراہم کی جائیں گی. ادھر لودھرا میں 17 موبائل وین صحت عامہ کی سہولیات فراہم کرنے میں مصروف. ملتان کے داخلی اور خارجی راستوں کی تزئین و آرائش. قادرپور رتا چوک مہارا تک سڑک اپ گریڈ کی جائے گی. پرانا شجاع آباد روڈ پر اسٹریٹ لائٹس لگائی جائیں. کمشنر ملتان عامر کریم خان کے اجلاس میں احکامات.
ملتان میں ٹریفک روانی کے لیے خصوصی پلان کا فیصلہ، مرکزی شاہراہوں کو کشادہ کرنے کی ہدایت، ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو کا نشتر ہسپتال روڈ کا معائنہ، تجاوزات کے فوری خاتمہ، گرین بیلٹس کی تعمیر کا حکم۔ ایشین جونیئر اسکواش چیمپئن شپ سہیل عدنان کا جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا دورہ، ایڈیشنل چیف سیکرٹری فواد ہاشم ربانی سے ملاقات، سہیل عدنان کو سرکاری پروٹوکول دیا گیا، سہیل عدنان کا بین الاقوامی سطح پر پرچم بلند رکھنے کا عزم۔ ایم پی اے سلمان نعیم کی امریکن کونسل جنرل کرسٹن کے ہاکن سے ملاقات، سابق ایم این اے شیخ طارق رشید اور سابق ایم پی اے محمد علی کھوکھر بھی ہمراہ، امریکی انتظامیہ اور پنجاب حکومت کے مشترکہ پروگرامز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملتان ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی جانب سے ڈسپلے سینٹر کے قیام کا اعلان، ہنرمند خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے ڈسپلے قائم کیا جائے گا، ڈسپلے سینٹر رواں سال اکتوبر میں فعال ہوگا۔ دہلیز پر انصاف فراہمی کمیشن، اسی لیا کی یونین کونسل کوٹلہ حاجی شاہ میں کھلی کچہری، ریونیو افسران بھی موجود، کہا کھلی کچہری کا مقصد شہریوں کو گھر کی دہلیز پر انصاف فراہم کرنا ہے۔ اور ڈی ایچ اے بہاولپور کی خانیوال میں بھی دھوم، راٹھور محل میں مارکیٹنگ تقریب، ایم این اے محمد خان ڈاہا، پارلیمانی سیکرٹری رانا سلیم حنیف کی شرکت، خانیوال میں رہائشی آسائشیں فراہم کی جا رہی ہیں، ڈائریکٹر مارکیٹنگ عملدار حسین شاہ کا خطاب۔